Hello, good evening everyone. Welcome back to our live. Live naman kita mga idol dito sa may Binirayan Gym, San Jose Antique. Para sa patuloy nating GCOS Cup 2025 Season 21. So live kita ngayong gabi mga idol sa 36 up category. So maglalaban ngayon mga idol ang Crusaders Paris Warriors. Crusaders Pascal. Biodiversity Crusaders pala. Biodiversity Crusaders. Yan. Sorry Biodiversity Crusaders, mga taga Patnongon. Yan, shout out lang kaninyo dyan mga idol na dimorize ako pagpasok ni Samura lumapit sa akin. Samura of jersey number 2. Dito ang kanilang sa kabila naman ang Dinosta Paris Warriors. Shout out lang sa mga solid supporters natin dyan. Thank you so much mga idol. Salamat sa suporta sa ating patuloy na GCOS Cup. Salamat mga idol. Salamat sa support mga idol. At mga idol natin mga kamera dito sa atin niya mga idol. Yan. Nandito ng mga taga Patnongon. Sa kabila naman ay taga Sibalom. Shout out lang sa mga friends natin dyan, mga supporters, mga followers, mga non-followers, mga viewers. Good evening mga idol. Alas 6 na, so bye-bye mag-starter natin nga Sipal 36 up kategori ang una. So yan naka cluster natin yung mga friends. Shout out sa mga friends natin dyan. Comments lang mga idol para sa shout out natin, para mabasa natin sa ating live ang inyong mga messages. Patuloy nating pasalamatan mga idol ang ating mga sponsors, ang Masonic Hamtik Lad 76, Saban, Raging Lights, YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop. Salamatan natin ang Ion Construction, Blackout Club, Julian Garden Resort, H&H Optics, Aranya Sports Apparel, Riva Color Ropings. Salamatan taman ang Audrey Sports Apparel. Kagang pasalamatan ta ang Gym Management sang diyan sa may Binirayan, headed by Mambet Werbas. Pasalamatan man naton ang aton nya gobernador, si Governor Paulo Javier, sa kayunan nga gitudo na sa GCOS Cup 2025 nga diya makasipal sa aton nya manami nga Binirayan Gym. Thank you so much Gob. Nagpasalamat ang GCOS committee sa opportunity nga gitudo mo sa GCOS para makapagsipal aton ng mga players makapag padayon sa liga. Warm up from mga idol natin nga Biodiversity Crusaders. Darawa lang ka game ka dyan nga gabi. Mauna ang 36 up category. Masunod naman mga 7:30 siguro. Masunod ang 46 up category naman kita. So abangan ang bakbakan sa loob ng court sa ating mga galing na mga basketballista. Halin pa sa Patnongon kag sa may Sibalom. Shout out kay Rick Joshua dyan sa may Sibalom. Shout out man natin mga amigo dyan. Si Image Concepcion is also watching. Thank you so much.
Ano ron ang aton niya basher, Francis Labra, shout out Edmond. Shout out Edmond and friends. Yan. Mga Edmond and friends, shout out lang kaninyo dyan. Headed by Francis Labra. Ato niya amigo yan si Francis Labra. Nga isa man ka players basketballista man niya mga idol. Shout out lang kanimo idol Francis Labra of Edmond and friends. Kumusta mga Edmond and friends? Busy pa? Wala pa project Edmond and friends? Medyo ayos to. Puro pangayaw to, puro taga sanitizer mamaya, no? Shout out sa sanitizer. Alams na. Basta sanitizer, idol. Hindi kita ya magutuman, idol. Amo ginanamian ko mo. Sana all na lang ta permi ni. Basta may sanitizer. Shout out sa sanitizer dyan ha, kay Cox, si ano magid si Coach Bing Rini Tagala. Yeah, shout out kay Coach. Kag si Team Saging dyan ah. Sila ni Romeo Sakibal, ni Sakibal. Thanks idol, busy pa idol busy pa si idol. Shout out Edmond and friends. Shout out naman ang mga friends pag nato ni sila si Mr. Alan P, Ma'am Teresa P, si Ma'am Pinat Villar P. Shout out lang kaninyo diyan. Kag sina shout out ta mga idol si Noel sa may Noel Electronics Repair Shop. Kumusta idol, ang ginapakitaan ko diyan nga stereo, okay rin? Shout out lang kay Migo Noel diyan nga akon nga car stereo, pakitaan ko kay medyo ano ang tunog na. Ang volume na kaysa mahinay, matunog, di mo maintindihan. So si Noel Electronics lang ang bahala kuno ka to. Hamba na kanakon, very simple lang kuno nga problema. Shout out lang kay Noel Electronics repair shop diyan sa may Iglesia Street. Yan. Shout out naman ang mga friends mo sa Kalibho Sign and Friends. Sila ni Kling diyan Tsag si idol ko dyan, yung si Jerome Kalibho. Shout out kini mo idol, sir. Yan. Shout out man kay Bikewell Incorporated Antique. Yan, shout out kini mo manager. Yan, sumusta ka dyan? Sumusta dyan? Duro bintaja ka dyan adlaw, duro release nga motor. Yan. Shout out naman mga idol aton ng mga friends dyan sa R. Sumakulob Surveying Team. Shout out na rin din ang atong ang Badjula Surveying Team. Abayon ta na lang sa shout out mga idol. Pati ang shout out naman ang Kit and Dayan Salon. Yan, Please Cafe diyan sa may Business Park. Yan, shout out kaninyo mga idol. Total sa Business Park naman kita nag-shout out. Shout out na lang si Robbie Rospon Shop. Pati si Stone Bike Shop. Duro pang iba dyan nga mga friends. Shout out ka ninyo dyan mga idol. Kung gusto nyo magpa-shout out, katulak mo sa atin yan. Comments lang kamo dyan. Kagi pa-shout out ka mo sa live natin mga idol. Pero may nagpa-shout out sa akon si Sir GC Requintina sa Audrey Sports Apparel. Diyan sa may Patnongon kag may branch man sa may San Jose. Shout out agad pirmi ang aton mga friends sa SBP. Kalimutan ko lang kanina, SBP man to tana kuno si Kagawad. Nga gabiyahe man tricycle. Nalipat na ko sa ngaran, buol na SBP man tana taga Hamtik. Si Gimapang. Gimapang na ang Kagawad. SBP ti. Shout out lang si Kagawad sa Hamtik. Lipat lang ko ka buol ka pangalan ni Kagawad. Si Jorlin Gimapang. Jorlin Gimapang. Nabuwang ra Kagawad sa Kagawad. Wala na ko kanong kanina sa pangalan sa sunod idol bulon kong mga pangalan nyo kung nakalimutan ko magbuol kanina mo.
Yo, shout out lang mga idol ha. Shout out naman mga sponsor ta dyan, no? Nga malapit na by December. So i-shout out na sila ang Settlers Builders, yan mga ragkal ng mga company. Pati ang Monsmac Construction. Yan, Ion Construction. Yan. Nature Builders. Kaga Riva Coloroping sa RB Builders, yan. Shout out kanino diyan. December na, no? Alam nyo na yarn. para medyo masaya ang December namon mga idol ng mga samahang basketballista ng Pilipinas. Antique chapter or SBP Antique. Yeah. So, thank you so much kay Sir Joel Hermoso of Julian Garden Resort. So, habang wala pag upisang game, shout out comments ko mga idol kay shout out ako mo dyan. Shout out naman si idol. Idol ba si may shout out ka? Ara si Migo Padilla, nyo Panaligan Padilla. Ano mo si Robin Padilla idol? Parente na ko no. Parente na si Robin Padilla. Oh, mga lahi ni Robin Padilla rin sa Tiki. Ari sa Patnongon, shout out lang. Oh, shout out ko man dyan sa may Patnongon si Kap Abagat dyan sa may Barangay Fournier. Kagaanda nga mga opisyalis dyan, kag si treasurer, kag si kagawad. Si treasurer, kag si sekretary, barangay sekretary. Si Ma'am Alagos. Yan. Nakasakay sa ako nung isang gabi. Yan. Kay Ma'am Alagos, ang sekretary, kag treasurer, dyan sa may Barangay Fournier. Balibukid, pagalinanda nga lugar. Shout out kay Kap Abagat yan Thank you so much mga idol, no? Salamat sa suporta sa aton nga live. Shout out naman natin yung mga friends niya, ang OCD Carwas and Detailing. Kag ang Kukuls. Shout out naman ang Poji Air Conditioning Services. Yan. Duro ta mga pamahaw dyan sa December dyan idol. Thank you so much. Si Migo ko din sa may sa may plaza na yun. Ang Ambox si Mananda. Anots. Ambox. Yan may aros kalduan dyan. Ambox si Mananda. Aros kaldo. Ambox aros kaldo. Shout out tayo yan sa kagawad dyan. Kaya kay SB. Si SB natin dyan si Billiabert. Si RG Gayatin. Yeah. Barangay City. Yan. Time na. Umpisaran ta mga idol. Bola sa Dinosta. Labyaw. Perset lagi. Naka 2 points lagi si Labyaw. Yan. Bilarmino Baluntong Bilarmino nagtira ka 3 wala. Moreno Umayana to Labyaw to Bulak no good. Sadya ba idol, durog sa itong live ka dyan ba, no? Thank you so much mga taga Sibalong kag taga Patnongon. For 0 na mga idol. Per set kita, per set pa lang. Oh, Labyaw naman. Ito, kaya Francisco 6-0 pa. Si hataw banat ang Patnongon. Namit ang ipos ni ano ba nga sa reels ba ito nga maripiri ka. Tayo sa taot la. With feeling ito na. Labyaw 3 no good.
Villarmino, nagtira na Tinso. Wala. Rebound. Good luck, Team Patnongon. Haling kay Jose Aquisa o si Cap. Thank you so much, Cap. Turok sa ato si Cap Jose Aquisa sa may Villa Crispo. 8-0 pa, idol. Patnongon. Basket isa lang, anay. Banat Patnongon, Cortijo. Villarmino. Good for 2 by Villarmino. Banat. Still. Baluntong. Baluntong, tiradol. Good for 2 by Idol, Baluntong. Labyaw. Mayana. Labyaw. Ulak. Sunod. 10-4. 10-4. Favor of Dinusta. Paris Warriors. Good for 2. 10-6. Good for 2 by Mosquera. Shout out kay Cap Jose Aquisa dyan sa may barangay Villa Crispo, Patnongon, Antique, mga idol. Wala, kabos. Tira ulit, Baluntong ulit. Good for 2. Panaligan, Nastil. Francisco. Ulak. Francisco, tira, dol. Ulak again, no good. Sulod. Francisco. For 10-8. Favor of Dinusta. Percent pa lang kita. Three points. 16-15. 3 points by Labyaw. Bullseye. 3 points by Villarmino. One minute 20 seconds for this upper set. Francisco. Ulak to Dianogo. Villarmino.
Chris by Labiao. No good. Cortijo. Chris. Wala. Five. Shoot. Chris. No good. The end of the first set. 22-23. Favor of Dinusta. Paris Warriors. Second set. Shout out kay Sir Bigapria. Number 30, number 21, number 15, and number 27. Idol. Mga magulang ko kananda, idol. Oh. Ya, edad ko 47 ako mong. Dahil wala pa din sila ka 40, mga wala pa din 46, no? Pero daw, mga may edad na sila na taon kinakon ba? Zamora. Mga mabilis. De La Cruz, Tris. Zamora nag-trace, wala. Kapus, asobra. Palanog. Wala. Sevilla. De La Cruz, Chris. Bullseye by De La Cruz. 3 points. Capria. Sabora. Time out. 5 minutes 14 seconds. 5 minutes 14. The score is 22-30, favor of Dinusta. This time out is brought to you by Masonic Hamtik Lad 76, YVR Gas Trading, YVR Pastries and Coffee Shop sa may Bagong Bayan, Sauce at Tiki.
Shout out naman mga friends natin dyan. Hari si Reke Joshua. Ga-live man to sa Piak. Shout out kay Idol. Yan. Shout out kay Idol. Tig-live man sana. Yan. Anak ano ray ka? Ana lang personal na. Ga-live gid man or ga-video lang. Thank you so much. Hindi. Mahilig lang mag-ano. Video. 5 minutes for closing. Kasi balo mo. Sige si Balo. Ati, basta anong gusto na live lang. Madyan na sila nakasi Balo mo. Zamora. For position. 5 minutes remaining. Chris, bye, De La Cruz. Sevilla. Otro pues by Sevilla. De La Cruz, Chris, no good. Remaining time for this second set. Aduana. Sevilla. De La Cruz. Chris. No good. De La Cruz again. Sevilla. Tira, no good. Aduana. Pa-shout out kay Kadulum, Jong Sarwida Silva, kag Kuya Kim, halin kay Nicer Dance. 3 points. Shout out kay manager Nicer Dance of Bikewell
Antique. Yan, Bikewell Incorporated, Antique. Shout out lang kay Sir Nicer Dance. Manager, shout out kay manager. Enjoy watching lang dyan, manager. 3 points by De La Cruz. 40 seconds remaining for the second set. Sale, good for 2. Pa-shout out lang, idol. Halin kay Joey Hulagting Francisco. Kumusta, idol? Ga-duty ka kadya? Uy! Nami pagkapasa. Shoot! Ay. The score is 29-45 favor of Dinusta. The end of the second set. Shout out kay Jong Kadulom Sorweda Silva. Thank you so much, Jong kag Nicer Dance. Enjoy watching in the saan ba nga lugar siya daw mga idol? Si Jong Sorweda Silva sa diyan nga lugar siya kadya. Kag si Nicer Dance diyan na tanan sa may bantayan manager kang Bikewell. Bikewell Incorporated Antique. Ya, why kita da manager? Pasalamatan ta mga idol aton mga sponsors no kasi ang Masonic Hamtik Lad 76, Saban Bridging Lives, YBR Pastries and Coffee Shop, YBR Gas Trading sa may Bagong Bayan San Jose Antique. Duty idol watching live sa guard house. Shout out lang sa imaw ko kay SJ Kanaya. Shout out lang dyan kay SJ Kanaya, imaw ni idol dyan sa may guard house sa Antico. Wala lang katindog ba? Wala lang katumbo. Taas sabi amigo na dyan. Panaligan. Shot. Sunod loads. Shout out kay Kailaw Umbo dyan. Ormilo Kahilig. Si Umbo. Thank you so much Umbo. Yan. Kag si Nicer Dance. Shout out dyan. Sa may Bikewell Antique. Sa may Batayan. Yan. Musta binta dyan idol sa motor ta dyan. Duro binta mo ka dyan adlaw. Sunod lang mabakal ta ka motor. Makatuto to kay manager nga Nicer Dance. Mabakal ta to ka motor. Para may service man ta mga idol. Shout out naman si Kadulom dyan. Si Kadulom, imaway guro ka mo ni Kadulom, Jong Sorweda Silva bay. Nicer Dance. Palanog tira tres, no good. Apa daligan kali sorry. Padilla tira. No good. Sobrahan. Padilla on the ball. Nagaw. 6 minutes remaining for this third set. Padilla pinasa niya kay Espartero. Panaligan. No good. 2 by Mosquera.
Labiao. Good for 2 by Noblesa. Bullseye. Good for 2 points by Baluntong. Aduana. Samura. Aduana, tira, no good. Please, Labiao. Aduana, tira. No. Salamat idol, Boy Biliran. Shout out man from Jeron Store. Kamadrangka. Sa may Jeron Store. Kamadrangka kay Romil. Shout out lang kay Boy Biliran. Halin kay Romilo Kahilig. Shout out lang Shout out lang kay Boy Biliran from Jeron Store, Kamadrangka. Enjoy watching lang mga idol. For 2 points by Baluntong. Shout out lang kay Sir Romilo Kahilig dyan sa may Madrangka. Thank you so much for watching, idol. Ora Ombo. Yeah, Sir Ombo. Thank you so much, Sir Ombo. Oh, Jeron Store, Madrangka. Shout out lang kanimo dyan. Labiao, good for 2. Shout out si Sir GC Ustan. Watching from Iloilo. Iloilo gilitan ha? Ay, dito na nag-obra? Agalagaw lang. Yan. GC Ustan o Bugasong. Watching from Iloilo na siya kadya. Shout out lang ni mga idol. SNR ka magyapon, Dom? Si Madam mo. Dom, si SNR ka magyapon? Di, ano taday, may buy one take one dyan mo sa isa na, duro dyan. Mais. Mga maisaw. Buy one take one. Mga electric pan, buy one take one, no?
Long as an arc gapon. Long as an arc long. Kasi tinapay lang ang balbahol. Balbahol tinapay dyan sa isang ar. Time. That's the end of the first half. The score is 38-59. Favor of Dinusta Paris Warriors. Nagsabat na siguro. Wala sabat. This halftime break is brought to you by Masonic Lad 76. Masonic Hamtik Lad 76, YBR Gas Trading, Ano ba sa SNR? Ano oras Saban, sa SNR? Bridging Lives, Ano? YBR Pastries and Coffee Shop sa may bagong bayan sa Nusi Antique. Salamatan naman mga idol aton yung mga friends, shout out lang. Shout out lang aton yung friends sila ni Joel Calibho Hermoso sa Julian Garden Resort. It's Optics. Thank you so much. Kag sa Kate and Diane Salon diyan sa may Business Park. Kag sa Clis Cafe diyan sa may Business Park. Thank you so much mga idol. Ang shout out naman mga idol ang aton nga Kailaw RTW. Thank you so much sa ating mga customer. Duro kita mga customer ga bakal sa aton mga bayo sa Kailaw RTW. Pasalamatan natin mga idol. Bahol ang pagpasalamat sa GCOS Committee sa aton nga Governor Paulo Javier. Thank you so much Gob. Bahol gid ang pagpasalamat sa GCOS ang CAP nga dyan tanda nakapag-sipan dyan sa aton nga Binirayan Gym na manaming nga Binirayan Gym. Kag pasalamatan man naton ang ABG ang management headed by Bam Bet Werbas. Back to our game. Idol, shout out dyan. Migo SBP, Referee Antique, Dinis. Si Philip Dinis, Tanghal. 3 points by Zamora. Philip Dinis, Tanghal. Shout out sa mga SBP, Referee. Thank you so much, Idol. Basket down to foul number 21. First personal for Sibilia and first team foul. Nice action. Ma-action ang aton yung laro. Francisco. Third quarter na kita. Dali lang. Di lang manan, dasig lang. Second team foul.
Line ball. Philip Dennis Tanghal. Madulas ang bola. Good for top one. Hilak good. Francisco no good. Porto by Biga Priya. Wala no? Double triple. Double triple. Not counted.
Idol. Ano na ya? Sadya lang yata niya sipal-sipal ah. One minute 3 seconds for the third quarter. Score is 61-69. 61-69 favor of Dinusta. Baliktad. Pascal to Pascal. Baliktad. Time. Oh. The end of the third quarter. 63-71. 63-71. Thank you so much mga idol. Salamatan ta aton niya mga amigo. Julian Garden Resort, S&H Optics, Arania Sports Apparel, Riva Color Ropings. Thank you so much mga idol. Shout out naman ang Kalibho Signs and Friends, Bakewell Antique. Yan. Audrey Sports Apparel. Thank you so much mga Lods. YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop.
Kaga pasalamatan ang Masonic Hamtik Lad 76. Kaga lawas sa tanan pasalamatan natin ang ato niya Governor Paulo Javier. Kag ang management sang ABG James headed by Ma'am Ben Berbas. Kap Dol amon sunod si Pal inyo ron idol. Anak ka nga 46 up. Ano rally? Sanitizer versus biodiversity. May Pascal gali na Pascal. Pascal dai pa. Pascal biodiversity. Malumduban ko man ang biliso, no? Shoot! May amagin ng bata, no? May bahay, gagisambal. Wala! Shoot! Amagin na. May masinggit kita na. Shoot! Time out. This time out is brought to you by Saban Bridging Lights. Saban. YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop. Makatilaw ba ta ka nga milk tea sa may YBR? Ice coffee. Kag ice coffee. Sana all. Before matapos ang Gcos Cup. Before matapos ang liga, no? Basta matapos siya. Makatilaw man ta ka nga milk tea, ice coffee. Compliments of YBR Coffee Shop. Located in Bagong Bayan, San Jose, Antique. Shout out naman si Kap Jose Aquesa. Yan. Sa may Patnongon. Sandama sunod ka dya. Si Pal. Kag si Sir JC Requentina. Shout out kanimo idol. Diyan sa may Patnongon sa Audrey Sports Apparel. Mapasana all ka talaga pag makatilaw ta kang ice coffee. Compliments of YBR Pastries and Coffee Shop. Maskira, good for 2. 65-76. Favor of Dinusta Paris Warrior. Si Aquesa, good luck man cup. Pasi may idawi si Ronald Crispo sa Bidal. Nga bangaw bahi. Yan si halin kay Eric Aconia. Shout out mga San Pedro Tuda Jan, idol, good evening lang kanimo halin kay Lister Capistrano. Yan, thank you so much sa mga amigo na dyan driver dyan sa may San Pedro Tuda. Yan, atong amigo dyan si Lister Capistrano. Shout out kanimo dyan idol. Enjoy lang sa pagbiyahe. Duro ka dyan pasahero. Papuli sa San Pedro.
Tres. Lupo, 6 minutes 24. 6 minutes 24. Thank you gid idol duro ka lantaw sa amon tuda ka live mo. Thank you. Thank you so much Sir Lister Capistrano. Diyan sa may San Pedro tuda. Thank you so much idol. Salamat sa support sa aton mga amigo dyan sa may San Pedro tuda sa likod kang CPT. Thank you so much sa inyo mga idol. Labi na gid kay Lester Capistrano. Thank you sa support. Time out. This time out is brought to you by Saban Bridging Lives, YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop, located in Bagumbayan, Sadusi, Antique. Masunik Hamtik Lads 76. Salamatan taman natin yung mga friends, sila di Mr. Alan Fe, si Ma'am Teresa Fe, si Peanut Villar Fe. Thank you so much. Shout out lang sa aton niya mga amigo dyan sa Ion Construction, Blackout Club, Julian Garden Resort, It's and It's Optics. Salamat sa natin ang Kalibho Sign and Friends, Aranya Sports Apparel, Riba Coloroping, Audrey Sports Apparel. Thank you so much.
Shout out sa ABC40 kay Ray Israel Montaño, Kemli Gindap, Joe Anthony Abu-Abu, Allen Aquilio, Kadulom Jong Sarwela Selva. Mga Kadulom ng ngaran ni ano ba ni ngaran ni ano, may Kailaw, may Kadulom man dyan. Si Jong Sarwela Selva. Kadulom. May Kailaw, may Kadulom rin. May kompetensya rin ko, may Kailaw, may Kadulom. May Kadulom rin lang. Shout out lang kay Kadulom dyan ah. Haling kay Nicer Dens. The score is 73-87 favor of Dinusta. Last 2 minutes. 73-87 last 2 minutes. Favor of Dinusta. Last round of the One minute 45 seconds. Aman ah? Fourth. Abanse, bahol abanse mga idol. Oh, abanse na 12. Mga 1 minute na lang ano, sobrang lang 1 minute. Kaya pa yan siguro. Mga pila ka 3 points, 3 ka 3 points. 4 yan eh. Buenas eh, no? Kay Kadulom, shout out. Kadulom dyan, shout out lang idol. Kadulom vlog, shout out. Alin kay Kailaw vlog. Yan. Tris by Samura. Bullseye by Samura. Samura again. Tira ka Tris. Bullseye!
Ano to? Wala to? Hinga mo ray. Karoon lang tapos. 80-89. Seconds. 8 seconds. Time. Bullseye. Congratulations. Congratulations. That's the end of the game. 85-89. Congratulations, Dinosta, Paris Warriors. That's the end of our game, mga idol. Thank you so much. So, enjoy watching our next live. Congratulations, Dinosta, Paris Warriors, and also salamatan man naton ang Pascal Biodiversity. Sir. Thank you so much. Good evening.